सफा चलाई बर्तमान मो सहित अच्छा बुबू भाई डॉक्टर प्रकाश जीतू प्रकाश देखा ना मत साइज कर दीजिए No matter what they say. No matter what. मत तो समझ देखी तथा टिके देख न्यू ब्लॉग रे आपण स्वागत बर्तमान आम चलती रूम सफा कल गणेश पूजा भी पूरा रेडी मंगल भाई निजक लुचाक बहुत चेष्टा कले मुझे कैप्चर करने लगी पड़ी तथापि से लाज कर लगी तथापि ओ जस्ट मिस गुरे मारे चेष्टा करते पारा नहीं विफल तथा पुणी हो पारना मुझे महाराज शिष्य लुचिले अबे दौड़ कड़े बर्तमान सामना कालिया भाई जे कि घुरे मारे चेष्टा करते यहाँ विफल नुह यहाँ सफल एम कि घुरे मारे चेष्टा कर पूरा विफल हो ओके ओके नाइस नाइस देखी पार्थ पहाड़ उपरे कौ भाई जगार आम अच्छू एटा बड़ हो पार कि ओ वाओ देख देखी पार्छ तो एमती जगार आम अच्छू देख ब्यूटीफुल वंडरफुल ओके बुब भाई यही कम को देखी मतलब बहुत खुशी लगुच काली उपहार मिल कौन तुम जान सामने अच्छा मंगल भाई मंगल भाई तो ये आमको पढ़ाती हैप्पी न्यू ईयर लिखाई आ लिभाइन फाइनाली सफा सफी पूरा खत्म हो गला अल्प अच्छी काली सकाल को आम गणेश चतुर्थी पूजा हम सब देखा दूसरी जी ये आसो ब्लॉग करने बढ़िया रिल्स कर जी आसो बढ़िया तो आसपार मत कंटाक्ट कर 90 200 200 डैश रंगीन कागज यहाँ अठा नाई अठा हम ना अठा जो ये अठा अठा थी डबा मुझे देखुई हो ये अठा यही अठार बर्तमान आमर रंगीन पेपर लगे नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल लगे लगे इना लगे काली आउट नुआ पड़ो आगे गला स्मेल हो देखु बहुत दिन बढ़िया अच्छे भल अच्छे नहीं मत तो ये भल लगे तुमको जो भल लगे पूरा झाकास जलु अरे आउ अच्छी लगे दीटा ना मझे सैड लगा आसो बा हासब आनी कि नहीं सब आस लगे सब सब आस लगा हाँ झाली बिक्री हो झाली आलू सेपट घर थी से घर आनल कि सेपट घर हाँ अबे सेपट घर आनल सेपट घर भी आउला झाली देखु 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 मुझे तो जुआड़े जी मो फोन जीव से हम चोपा नष्ट करदेला पिलाटा जाकी दे फोपाड़ दे फोपाड़ी दे ये कर ब्लॉग कौन कहीदेलु तू कौन कहीदेलु तू गोरा देवी ना गोरा देखा भल देखा गोरा देखा गोरा देखा से माते से आसो हेड मारे त्या पाखकु सांग मैंने काली हूँ गणेश चतुर्थी जहाँ भी काम था सब सरीगला मुझे जाऊँ भुवनेश्वर चल जी भुवनेश्वर आसिया देखिए काली कौन करिया वीडियो कर देते है रखुच कैमेरा जी
10ଟା ହେଲାଣି ଆମ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ବି ଖାଇବୁ ପୁଣି ରିତୁ ଭାଇ ସହିତ ୱାଏ ଏତେ ରିଜିନ୍ ଏଟା ପରେ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଧୁଆ ଧୁଇ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ସରେଇ ସାରିକିନି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ସରିସାରିଲା ପରେ କିଛି କାମ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ କାର୍ ଯାଇଥିଲି, ଦେହ ପୁରା ଏତେ ମୁଁ ଭୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିଲି, ଖାଇନଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ବେଳୁ ବୋଧେ ଖାଇନି ପଳେଇଛି। ପଳେଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କାର୍ ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିପାରିଲି। ଆର ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ମାନେ ଏଠି ନଥିଲି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ବି ନଥିଲି, ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ଥିଲି। ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକିନି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଲି। ଆମ ଛତିଆରେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଯାଇକି ଆସି ଦେଖ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଏବେ ଆସି ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଛି। ଏଇଠି ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସେପଟେ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ସକାଳୁ ଏବେ ବାହାରିକି ଆସି ଏଠି ବସି ଘରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିକିନି ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜାର କାମ ହେବ। କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଜର ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି